A total of 279 voters of 87 family from Rubri Twisa of Hezamara left Tipra Motha CPIM and IPFT parties and joined BJP on Monday. Vice President Mangal Debarma of BJP Janjati Morcha, Executive of BJP Binod Debarma and Nihar Debarma has welcomed their new supporters with their party flag. BJP BJP जनता पार्टी ते नवागतদের জানাই স্বাগতম 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 जनता पार्टी ते नवागতদের জানাই স্বাগতম 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 A competition of living Tipra Motha is trending every day all over the state. Every day, a competition of living Tipra Motha has been going on at Krishnapur, Telamura, Mandai, Takajola and Gulagati area. Likewise, a total of 279 voters of 87 family from Rubri Twisa of Hezamara left Tipra Motha, CPIM and IPFT parties and joined BJP on Monday. Vice President Mangal Debarma of BJP Janjati Morcha, Executive of BJP Binod Debarma and Nihar Debarma has welcomed their new supporters with their party flag. Furthermore, Vice President Mangal Debarma of BJP Janjati Morcha states in a speech that more Tipra Motha supporters of Simna constituency will be joining BJP and a huge party changing program will be organized on the coming days. Tini belaikai tongthok tai belaikai chini bisingo kaisa koktoma kaham Simna chini assembly ni bisingo klaijak chini Hezamara RD block ni bisingo klaijak Rubri Twisa ADC village obo chini Bharatiya Janata Party chini Simna Mandal tai chini joto leaders sok ni udduge especially chini Nihar babu tai chung joto ni udduge chung tini kaisa kotor joining program khlaiman kha o joining program chini tebo fight ongkho phep tak sok paya ko chung kisa ayang thangna nangman bagai meeting thangna nangman bagai kisa dati khaika tabuk bo o chonitola lai drop কয়েকটা গাড়ি ফাইট অঙ্গ হনে চিন্তানি খবর সব পাইকা তাবক সুক জরা বরগ্ন কারই 87 পরিবার 279 ভোটার একজ্যাক্ট অজাগাও ফাই সব পাইকা জংচিনি পার্টি বিজেপি নি অঙ্গই বরগ্ন খাবাই খবাই লামসগ জংতিনি অকক সানানি নাयो চিনি সিমনা জরা কাইসাও বেলাই খলাयै চিনি বিজেপি ও জং দুর্বল তংমানি আবন রগজতন সাইমানো হাইপনো তিনিনি অ যে জয়নিং প্রোগ্রাম তাই chini buskangni je joining program rok abono proman khainai o 2023 ni bisingo chini simnao bidhan sabha chini o sito pray 39000 voter 39000 ni kisa kom 39000 pray voter o voter ni bisingo jeng oddek ni sei gobang o 2023 ni bisingo no jeng ungoi thangnai abon bagai buskang 2026 je ADC election ngana बसकांगने 2028 विधानसभा इलेक्शन नङानो हायके 2024 जे लोकसभा इलेक्शन नङानो ओ लोकसभा इलेक्शन रखने बुथ ते विलेज कमिटी रखने जे इलेक्शन ने बुथ आ बुथ न प्रमाण खाइनाय सिमना जतनि साय बीजेपी पार्टी स्ट्रंग अब सालचा प्रमाण नंगनाय अब हायकेनो जोंथिनि सिमनानि जत कार्यकर्ता रक जत लिडार्स रक खाबाय खोबाय सामुं तांलाय दङो जों खा थानचा खोक तानचाखै सामुं तांलाय दङो जिनि बिसिंगो जतन अंडरस्टैंडिंग खलायाखै जानी जानी नेतृत्व केवल 10 जन केवल 5 जन केवल 20 जन केवल 30 जन अब हाइकाय जॉइनिंग बरक्ति खलाइलाय आकय जॉइनिंग खलाइरि तनो आं तिनि फाइपुरो हेजामाराओ कयेक जन तिप्रा मथानि लिडार्स आनो किसा बथाग रेखा आं वान सुकमानि तामजानि कक सानो हनै हे बरक डाइरेक्ट सावो दारा बेलाय काहाम कक जों नंनि दलो जॉइनिंग खानेन बागै रेडी उंलाय तंखा इदानिं न जों अमास निबिसिंग इदानिं जों तिनि जत सदल बोले टीम ति खलायाकय जों बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइजिनाय नै सामानि परे आं बेलायखै कताल खलाइतेसा खादं थपका तै खासरांका आबनि बागै किजा सिगां आं अ जागाबो फाइमानि परे जिनि लीडर खरकसाबे मालायनानि थांका ब अलरेडी तिप्रा मथानि लीडर एवं आ जागा थाङै कक सालाय बआनो रिंहरका फंगो नोंकिसा फाइ थां बेगानायनो नगो हनै सामान बागै थांका थामान परे बबो सावो अ मास नि बिसिंगनो बिराट कासे टीम तैयाकै जों बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइ दंगो तार माने जिनि सिमनाओ जरा काइसाओ जों दुर्बल हम्पनो ताबुक आसक पोजिशन सकना नाय तंका जेता सारा तिरपानि बररक वनामा सिंचा सानाय आबन बागै आं पर्सनली आनि नुखुंनिंगै तै जों पार्टी नंगै जों पर्सनली बरकनो बेलेखे लामसगो तै बेलेखे हामजाक बुंया पारो अब हायके बसकांगो जों बिराट कैसे सांगा उंनानि थाङै दंगो तिनि जे 87 परिवार तै 279 भोटार तिनि दल कतार खलायै जों बाय सामुं तांना हनै तिनि नरेंद्र मोदीनि नाहारमं तै नरेंद्र मोदीनि खायरकमं अ जागाव बरक या परिबारखा जों बरकनो खाबाय खोबाय लामसगिनाखा बसकांनि
ni salo jeng borok na tiyoi manthai shoktai renani sanani jot movement tai jot chini party ne karyakaram jeng borok na tei khainai abon bagai tabuk bo chini party o phaiya ko hayake BJP no wan sugi meya ko borok no bo kobok nan muchungo norok bo o jora no shoi jora hane wan sugi ya piri barok sidi jeng tabuk BJP unglai jeng chini buskang ni sabka sat sabka bikas naruk sawai jot samung khlainani jora abon bagai belai hambai এই খাগা হামিয়া পর যতন খুলমবাই নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 মাতা কি মাতা কি However, there is no clear explanation on why is the numbers of Tipra Motha supporters has been leaving the party after Vidhan Sabha election. Reported by Animesh from Hezamara, Chini Khorang.